Bishiburumno Tripura Hodani Bakakti Haste Bremni Tripura Chubalai Buthup Mothani Bakakti Sonsama Sal Palajago Takalai Haste Bremni Tripura Chubalai Buthupni Phil Thamchisa Eba 31st Foundation De Palajaka Karbuk Divisioni Patichari amchaio O Pandawo Tripura Hodani Kotor Andorok Manjaka Brokna Karibo Manjaka Juta Tang Bedeni Adongrok O Pandawo Naroi Ongai Phai Manja Phakya Tripura Chubalai Buthupni Kasko Sujendro Tripura Hodani Naran Birendra Tripura, Kasam MP Jitendra Chaudhary, MLA Jasavir Tripura, MLA Borbo Mohan Tripura, Tripura Chubalai Buthupni Tangphangkara, Tarani Sen Tripura, Tripura Chubalai Buthupni Chairman ABP Arjagya Tripura, AGS Sanmoni Tripura Akosong, Borno Karibo Manjaphakia, Karbuk Bukhakstini SDM, Karbuk RD Block ni BDO, SDPO, Karbuk Bukhakstini IS, Damodo Tripura Akosong. Khajakmani musamani bishingti panda chengirikha Tripura Chubalai Buthupni Kasko Sujendro Tripura Hastibo Tripura Shine Jotoi 3.5 lakh tongo hone kok thasha thane chawe tirini opanda chengirikha Tripura Chubalai Buthupni General Secretary Tarnesen Tripura Tinai kolonga সামাজিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা উন্নয়ন সেই প্রথম দিন যে মাইনাস জসিতে তুমি ত্রিপুরা দফরা সমাজনি বাগৈ পারানি যে শিক্ষা উন্নয়নের বাগৈ পারানি যে বড়গ্রাম চিনি বড় যে টাঙ্গি চেনাই পাহাড় পর্বত নাই নং ত্রিপুরা গোটে তং সাবরুম গন্ডাসরা এবং করবক লংতরিগিরি এই চারটা সাবডিভিশনকে ত্রিপুরা কম্পেক্ট এরিয়া মানে অন্যান্য দফাঞ্চলিক जों এই চারটা সাবডিভিশন ত্রিপুরার কাবাং All over Tripura go, जों प्राय केवल 3 लाख दङ त्रिपुरा दफानि बरगाव फेमिलि संख्या सान थाखाय जों प्राय आनो रायथाय हिसाब दङ जों फेमिलि संख्या सान थाखाय बारा माने 694 जन रोजा त्रिपुरा दफा गताबो पारानि कायसे रोजा के अबाहाय बर दङ बर हिसाब जों प्राय पुने 3 लाख होते 3 लाख काना जों जिनि ताबो जों सार्भे गाय दङ बासिका बर लेखाय दङ रोजारनि माध्यमे অপরপরা সঙ্গে চিনি আন্দাজ দং প্রায় 3 লাখ চাই ইয়াগুলো কওনার থানিবো ত্রিপুরা চুবালাই বুথুমনি 31st ফাউন্ডেশন দে শালনরগি করবুকনি এমএলএ বর্বমোহন ত্রিপুরা তে এমএলএ জসবীর ত্রিপুরা আকর্ষণ কগনারখা গাম কক ছাইখানা রখা অবিসিনিয় যত সামানি বিসিনিয় আং যতনি খানা তক জগ সাজাগো আইফনো আঙর খানা তকজনমনি কক কাইসা তরুণী সেন ত্রিপুরা বিনি কগনা আং খানা তকজনমনি আং খাই নাইটং জাতিনি বিসিয় আঙর নাইটং তানকস তকমনি নকবাই যতন প্রেম প্রীতি মায়া খাইয়ে তংখা আইফনো মাঝে মধ্যে আং নাইটং কক খানা নানি মুসুবো তুনই আনি অ পাতিছড়িয় যতন নগরাই ফানাই রগনি বিসিয় তরুণী সেননি ওপর বিনি সাকাগো ঈশ্বর হামারি রথৌ অপাতিছড়ি জাগাগো নগজাতনি দফানি থানি নাইটং ককবাই ককলার মানি বাগৈ নীতি जों অবিসিনি जों কাতিয়ই थांजाकनाय हिनो सानानै आंबो अबनो खाबाय खबाय यासागो जों जत यासागोय अर जों सापायो तेकेसास तासिबो साका सिनि जलेन आंगो तेबेसे मासानाय जे करुणा बिसिनतयो सिनि अनेक किछु दराबाटा नियम इंडिया बिसियो दङ आइफनो तुनुय साहस कालायय जिनि प्रशासनिक तरफ থেকে जोंनो असुजुग रमणी बागै आं निजे आनि विधानसभानि तरफ থেকে असंख्य धन्यवाद मा जानांगौ और आं जे राजनीति एवं धर्मनि कक सानानि माने राजनीतिनि कक एमन पर्याये आं जे और राजनीतिक कायसानो आक्रमण खालायो आनी एमएलए जीवन मोटामुटी 3 बছর तबक आं क्यों कोनो राजनीतिक न तीव्रभावे निंदा खाई साजा गया और वो सागना एखे आंगरंगनी थानी जरा तबक नि जेजु मोबाइल अनेक किछु रेकर्डिंग खाई मानो आं कक सामानि रत्न
প্লিজ নংগে থানি অনুরোধ খালায় অন্য জায়গাও তা সারক যাবি এখানে অর আং যে কক সানানি পয়লা আং রাজনৈতিক নি কক ন কিসা মাসাসি নাই রাজনৈতিক আনি বাগো একদম আনি বখরগ মুতি হাব্র মায়া এবং সাপত খাই মায়া সুংন তুইজলি তন্নাই আরক্ষা বাহিনী যতরে থানি তাইবে সাং খাকসাং হামবাই আনি বংশ জাতির আনি সালে অকরা চাকরার যতন তাইবে সা খুলুময় আঙর কক্ষক চাকনি লাইক নাই অর সিনি যে পয়লা রেবন্ত লোচন ত্রিপুরা ললিত কৃষ্ণ রতঞ্জয় সিনি সাব ডিভিশনের পুলিশ অফিসার রাজু রিয়াং সনমিনিদা দামু সেই দিন যদি পৃথিবী করম যদি ওয়ানসকিয়া তিলাই হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ সনাজ যত এক মঞ্চ তংখাই কোনো দিন সুযোগ মানিয়াম এই দিনে হল স্বাধীনে খুমফাং সামনি বাখাচে যতনি নফাং নাংপুর সাহা মারফারক তাহরব হরক নিনি বাখাচে ওয়ানসক নাই কিন্তু মথি রাজনীতি খেলাই দি ধর্মতে করক সারি জাতিনে করক তে করক সারি নং মুসলিম ফাউন্ডি কিন্তু ত্রিপুরা হইনি নিনি আইডেন্টিটি তামা নং ত্রিপুরা আনে যখন বেশ যাবো তামানি বিনি ইয়াংবাই ইয়াং কুসুম হনে হনলাই নংনা হাজার হাজার খুলুমো আনি ইমো কাচাক ইমো কুসুম আইডেন্টিটি কানজাক কাচাক বাই কুসুম বো হাতরা ত্রিপুরা আনি আইডেন্টিটি উকুম দিয়া মহলা যখন রিনাই কান এরপরে বিশ্বাসর মানে আইডেন্টিটি आंखा खालायो जों त्रिपुराराव सेकेन्ड लार्जेस्ट आच्छा जाय होक बोनो साबोनां सारिया मो घटना आं बोल्डली विश्वास माखलायनाय বিশ্বাসে বিষ ভক্তিতে মুক্তি যুক্তিতে তর্ক আর্গুমেন্টে কোনোদিন শেষ করে যদি তর্ক যদি শেষ তম হনলায় জিনিস সুরং বুঠুনি জিএস হিরেন্দ্র ত্রিপুরা বই অ্যাডভোকেট পাই খামং বলে পাইয়া তাকুর আইথানি বাগৈ आं जिता लाई शुरू खालाय माने बहा देनहा दामा सटै वा दानसारे कथाव वाबरालाय वासलपामु जों बुथु हिसाबै शुरू खालाय माने ताबक चुबलायनो जुक्त खालायहा वीरेंद्र त्रिपुरा नारा नहा पमा नहा रुवाजा नहा आरो किछु चिनि भविष्यत दङ आइखाने बाय होनो तिनि इदारे जारा इ पानानो जारा जुवाल नाय जारा चाकरि सिंगार दंनाय मासा मैरुमबाबो हाफं काठनिसे रुमबो वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण चाबाबो नों रुवाजानो नों दाबेंनो नों सियामपुरानो काठनिसे बबो नारायण चाओ जों मावान संनाय जेफा उइदंनि जेफा साइ दंनि किन्तु आनि आइडेंटिटी त्रिपुरा इ त्रिपुरानो प्रथम जों मा हामजांनाय যদি হামজা গিয়া হনালাই जों सासे सासे मा वानसंनाय तामहाने मा वानसंनाय एसपीएस मी आना माफ खालायदि बांग्लाबाय एकटा करक दङ मने जाने पाप माय जाने बाप आनि बासर आनि योग्य बिरा जाबो सामैया आं तामा बरनो अननाय खालाया आं खबदै खवा हुइदि हुइया बरनो तकदै तखरा बुदै बुथा गुन्दै खालाया खाबो एकमात्र आनि भाषी सिनाय आं सिनाय आं त्रिपुरा कम्युनिटी नि बर आनि उपाधि त्रिपुरा आं त्रिपुरा सानो उन्नयन खालायनि बागै आनि एकटा सामाय दंनाय सि सामाय हदेना दामा लैंड लैंग्वेज एंड कल्चर प्रथम नखथाय मा दंनाय नखथायनो मारुमनाय आनि बुकुते खामानि मानिक मुनपलक मैयावनाय आगे जैसो तमा खालाय फैया बुनबो मा वानसंनाय वानसंनि थाङै गुलमुनि बाजारनि जुदि अखानफ्राय तिलाङो होनालाय आप्राय तिलाङो होनालाय
mulai keji shoti aroi bukan to mane bekeri huda molo holai buno rani bai jini matha na ayele se matha na buno samagala chini samaj bisni mo jita saya buno makhunya jita gam buno marla nai bakhanna chara bekeri na khunyai অসুবিধা তামাবা এসডিপিএস এর যেটা সামনে চিনি কুথুই পানা এবং কাইলাই বাড়ি পয়সা ত্রিপুরা হদাও তাঙ্গই ত্রিপুরা চোবালাই বুথুপ হুনে কাইসা ত্রিপুরা কমিউনিটি নি মথা খানানে নাংখা কাইসা দফানো করাকে থাঙ্গই তননে বাগৈ হদাও তাম তাম রাজা কেরং রাখগৈ তননে না ত্রিপুরা হদানি বিসিংগ ত্রিপুরা হদানি নারায়ণ বীরেন্দ্র ত্রিপুরা শুক্রবার সাবে খনারখা এবং চিনি রাসমালাও সুযোগ দङ যে ত্রিপুরা রাজ্য যত ত্রিপুরা আছে আগে কোনো জমাতিয়া করে রিয়াং করে দেববর্মা করে যত ত্রিপুরা এবং আগিন সিমি ত্রিপুরা তাও ত্রিপুরা এবং বিনি বাগৈ যে নারায়ণ রাজ দরবার অরিবিম নারায়ণ দুর্গাপ্রসাদ নারায়ণ দুর্লভেন্দ্র নারায়ণ যত চিনি আনি কগিয়াব চিনি রাসমালানি ক এই জায়গা এপ্রুভ খাইজাও তাও রাজ্য সরকারের সুযোগ বসপাইখাই जों বনো কাম করনাই তাও বনো আরো সাগলিনা নাইও যে বড় চিনি বিচারনো তিনবার অস্বীকার খাইনাই মানিয়াও নাই जों সমাজ হইতে বনো বয়কট খাইনাই যে বড়নো जों বয়কট খাইনাই বিনিয়র কোনো প্রকার বিনি নগ মাইতি কিউ চাগলাক বব বিনি নগ ভাই মাইতি চাগলাক जों সমাজ হইতে বনো সমাজচ্যুত খাই কিন্তু প্রথম অবস্থা খাইয়া বনো অনেকবার সুযোগ নাই 3 বার 4 বার সাবো যদি এটলিস্ট 3 বার সামান পরে যদি খাই আঙ্গাই সমাজ বয়কট খাই যেটা জমাতিয়ারাব সমাজ বয়কট খাইও মুরাসিংরাব সমাজ বয়কট খাইও কাস্টমারি ল অনুসারে চিনি রাইজ অনুসারে যারা কখনাইয়া বনো সমাজচ্যুত খাই নাই এই ব্যবস্থা না নাই এবং চিনি এই রুয়াজা পুমা রংনা আনি আবার কাইসা কইমৌ नौ रुवाजा पुमारौनि तुमुं सामुंबो गामुनान नांनाय आं पुमा सावखुफै लामा करे साव नङै ए मुसौ पुसा ब्रथा अबते हुमांला बिचार खायब्र ठीक तुना नांनाय रुवाजाबो ठीक तुना नांनाय चौमै नङै एले गेले हुइचुइ खायमांला बो रुवाजा न रुवाजा मते मा तुनाय जाते प्राणी चेराव खनाय जन्नो सम्मान होनाय तै प्लास प्राणी बररबो चिनि रुवाजा पुमानो सम्मान रथाय नौ पारानि बरराव रुवाजा पुमां नारायण सम्मान रखायजे चिनि सम्मान बारायनाय चिनि बायरे जों अंगख्लायनाय बिनि बागै যারা रुवाजा रंनो सम्मान मारथाय এবং চিনি কামু চুমুনো মান নারতাय जों ই যে अंगन बागै চিনি দুইটা মুখ্য দাবি जों ত্রিপুরা সরকার চিফ মিনিস্টার কিছুদিন আগে নौ যারা হোয়াটসঅ্যাপে নুখনা চিনি প্রেসিডেন্ট শচীন্দ্র ত্রিপুরা জিএস তরুণী সেন ত্রিপুরা সহকারে जों বিপ্লব দেব মালাইখা চিনার মুখ্য দাবি ওখানে ত্রিপুরা রংন 18 নম্বর যে সিরিয়াল নাম্বার তমনি ত্রিপুরা ত্রিপুরি তেইপারা অরণ্য হইতে খাগৈ ত্রিপুরা কমা সেবিকা বনো আং তাই কতালখাই সালিয়া কিন্তু রুয়াজা পমনি বিচারের ব্যবস্থানি সম্বন্ধে আং কিসা সানাই रुवाजाराव पुमाराव चिनी बिचार अंखाय टिप्रा रुवाजानि और बिचार अंखाय तुमाउ बुलायलायो इजांनि बादी बाय बिबादी ब्रक तुमाउ वालेलाय इजांबो दल दल वालेलाय ब ओ तबो चुबलाय बुथुनि चिनी कास्टमारनि लनि रायदा मते बबति वालेमिया बारगे बिचार उनाय जारा रुवाजार उनां साना नायो पुमारावनो साना नायो Pandane paithago kusam MP Jindru Chaudhary Saka kusam jorani kaham tangraida rongno tui duli manya hanke ketal jorani asa chongrongno phurungiri maya hanke abro bebono kamai thangbainai hanibai srungmuni kokrongno khorsaka kusam MP Khunjulbai khanamao I hayungo jesut pakasa longthul bo desho bo hao तमा चले तमाउइतং नगो आसुगै যত নুংনানি সিনারি जों सुजुग मानो आबनो हेन आधुनिक बा मॉडर्न सि मॉडर्न जोगो जों त्रिपुरा दफांथों बा जे दफानि बरंथों जोंबो जदि सिनि वानसुमुनो जों मॉडर्न खायमाया सिनि सामंनो तांमंनो चामंनो जों जदि मॉडर्न खायमाया
जों उखुलोगो खालायनाय जों उखुमो खालाय थांनाय ओंगै जे इ जरा चिरे भारत अंथं त्रिपुरा अंथं आगिनि सिरि सिटियो चिनि दफानो जेरकम भावे चालुआनि जे रायजा दंमानि सि रायजा कसारो तुमसय थांखा अर्थात कमाई थांखा किन्तु चिनि बाक्सा ताखु बुखौराव चिनि बिसिङाव जारा किसु मकल कियक जा बरं मुखा जे आमतुय जराओ जों जुदि चिनि दफानो चिनि जे सिरि सिटिनि जे गाम मामि दंनाय गाम लामा दंनाय गाम सामुं दंनाय बन ताइबायसा जों रतम रिमानिया कराक खाइमाइया आरो कताल पिरिनि स्रायरंनो जदि जों अर बरन गोदाल रिमाइया जों कमाय थांनाय सि नांमानि बागै और चिनि ताबुक नारां मुसां वीरेंद्र त्रिपुरा आइफोबो बैंकनि मैनेजर तंमानि ताबुकनि जुगो जेकुनु बरक जों त्रिपुरा साबा त्रिपुरा होननाय बरक गैया इ जुगनि रायजा अंखा वानजि कब्बै होनो आमी आमार परिवार आं आरो आंनि नखुमनि बरक आंनि बुरै आंनि बसा आंनि बुथै এটা স্বার্থপর চিন্তা ই যুগ তাবুংনি যে যুগনি অভ্যাস হব চিনি তাখুক মুসাং বিন্দ ত্রিপুরাবো ব্যাংকনি ম্যানেজার অঙ্গই ওয়ানসুক খামুং আর তামা দরকার জাতিনি বাগি দফানি বাগি সামুং তামানি জিনিসলাই बैंकनि मैनेजर गाम बेतन मानो बसाबती रंनो इंग्लिश मीडियम फोरोङै अफिसार्स नामै आगरतलाव 2 तला 3 तला सामुं नक ताङै कसां कसां खालायै कोनो जनजाल करै जात सामख्लाय ताङानो किन्तु बर' मानसुक खाजेना इमतो आं साइसुंनि अंनाय आं साइसुं माइ खपसा हयतो काहां गामसा मानो आबुबाय जां दाम तंनाया कारण इ समाजनि आनिजार आरो ताखुक बुखुक सान्दाय दफानि बरक बरंनो जत्तनो हयतो बैंकनि मैनेजर खालायमागला बैंकनि मैनेजर बंगिया किन्तु इ समाजनि जे गाम सामुंग इ समाज थांनि दंमानि बागै जदि कराक खालाय दिसामाइया ओंखाय आं साइसुं माइ खपसा फातिनि गाम साइबो आं गाम दंमानाइया Pandakokna thane SDPO Rajuriang Shaka state level jara leaders organization leaders haine rauno angkau sanani ani prothom point kha angkau besi laudia chini Tripura community ni bisiyok onek borok tungpayo angnani nijer mokol bai nujak oro Tripura o kusung kusung free free tungpo kagos potro rok helamaya organization jodi aro yak phlau dikhe kisa hamnai number 1 birth certificate kroi citizenship kroi list kheriye parani hogra rok tunai rok kisa list khedi awo শুধু Karbuk situation ya sara Tripura situation 9 বছর 10 বছর ধরে birth certificate kaisa kroi are roni indigenous to se bini valid documents kroi this is one aboro chunainan nao আর সেকেন্ড থিং তিনি orang oh hai pandao no
हाका हामया फादनो लगे लगे ते काइसा आं पॉइंट सानानि मुखे चीनी जे सोसाइटी आइन नजरो आं नक माने आबोरि आं सोसाइटी बुंथो त्रिपुरा सोसाइटी बुंथो चीनी सोसाइटी नि कैरेक्टर হয় स्टैटिक ना হয় डायनामिक चीनी ट्राइबल जो सोसाइटी आइनि नजरो जे आं नुक मले चीनी जे चुंगले स्टैटिक कंडीशन से ओ 50 বছর आगे भाई ताऊ बर चुं तारातारी चुं डायनामिज्म तो नमिया डायनामिज्म माने चेंज के पॉजिटिव चेंज ने मुचु माने के जे चु ओ रिमो ताऊ रिमो पुन रिमो ताखम रिमो मुसुरी बरक चुं जतक्षण पर्यन्त चुं बन कंट्रोल खेये जान जाने के हेफाजत चुं कंट्रोल सिस्टम के रिमाया के निनी पाराव कुनो दिननु ब्यूटिफिकेशन खेमाया निनी पारानि तोमु नाम नाम के तोमो आइनि पारानि तोमु नाम साम के तोमो चुङाबनो परिवर्तन खेमैया नुं खुन्थु गाइसाफो गाइमैया चिन ट्राइबल सोसाइटी राइदि तिनि अरन चाइनि आइनि आरन आं इया बेनि अनेक जागा तबो ब्यूटिफिकेशन खेउ खुम कायो सीजनल खुम कायो पारानाय थमाके नुगु बखा गाहाम चिनिले आइनि मुसुबा आं फियकनाय निनि मुसुबो नुं फियकदि अबिनि पुइबु फियकदि खुम गाइसाफो गाइमैया गाइसाफो चुसनुमैया आबो चिनि पुरुषबो चुङमाया तिरि पद चुङमाया क्लियर कट का सोसाइटी न तबो चु ऑर्गेनाइजेशन चु आं रियल मेसेज सानन बुजु चिनि के किया कुम कुरि देना बखर कुरि देना याक कुरि दे चुबु किसा नाइथाव माके तमु काहाम के तंके चराइराव पुनो चराइराव नो परिवेश क्रिएट खेरना नाव होग्राराव आर चराइराव होग्राराव न एकटा महल एकटा क्रिएट खेरना नाव चिनि आबो रियां ग्राम थांग नायग्रादि आबो खुम बाहा काइमो बुख्रुइ नाइथाव माके तयमो बुख्रुइ बिनि पारानिफ्राय बिनि ताम एटाचमेन्ट फाइनायबा আর মাসা মাসে চিনি শিক্ষিত রকে তাম খানায় পারা তো জীবন ফাইয়া এমপ্রুভ হাই কিসা শিক্ষা দীক্ষা মাই খাইকে ও আগলে ডক তাंनाय খা থৈফু সুমিসে ফাইसिनाय बिनि पारा फाय साफेम बखुरि चुं बरा बने चुं अर्गानाइजेशन थ्रु दिके चुं बुजावलायनान नाव आइनि बक्तब्य আর তে কাইসাকে आं मेसेज थर्ड नंबर मेसेज आं काउलाउरिया चिनी जे हा तुमो बहा रांजाक रुफाय हीरा मुक्तान स्लाइफो दामी ओ हाना तामै क्लाइरि पाइतो आं आबोसे बिजि याबले आगर तोले चुने तबसे थामसो काइ चाइ तुमो नुने तामबगा हानो क्लाइरि तिमा रां सेबले ब्लंको मुयार तुगे फाइतो मुया बेसि दिन मुया माकु याचिनि बरो ब्लं पाइनेका किन्तु थामसो काइदि सिजननि फान्थाव काइदि तामगानि नक्ला खालिके तनबा ए प्रश्न के एकै फानेगा काइबेया सारि साव साब्रमनि इंगै प्रेमनन्दननि रिपोर्ट सांचाति बना अंक बगो बरक जाति सगमानि परे जों आरो चिनि जे ताखुब दंनाय चिनि बरम गोनां नगराय रक दंनाय बरनबो जों जाति सगमानि बागै आं जरा नायनाय आं हायना हाय कबकनाय जाति सगमानि बागै चिनि एमएलए बरम गोनां जसवीर त्रिपुराना आं कबकनाय चिनी एमएलए बरम गोनां बुर्बामोहन त्रिपुरा चिनी टीसीबीनि प्रेसिडेंट बरम गोनां सचेन्द्र त्रिपुरा चिनी फाइमाजों फाइनाय नारायण निचुबाचु पोमांग रतनजौ त्रिपुराना आं कबकनाय जाति सगमानि बागै चिनि त्रिपुरा चुबालाइ बुथुमनि फाउंडार तथा एडवाइजरी कमिटिनि चेयरमैन बरम गोनां आर्यग त्रिपुराना आं कबकनाय हायना हाय चिनि जनरल सेक्रेटारि बरम गोनां तरणी सेन त्रिपुराना जाति सगमानि बागै आं बिनि लगे लगे कबकनाय चिनि कर्बुक साब डिविजन नायमथां बाहिनीनि बरम गोनां फाइमानजों फाइजाय चिनि ताखौ गकरा राजुरियां बन सारनोबो आं कबको जाति सगै चिनि जातिनि जाति सगै जोंनो चुबाचो रन बागै बिनि लगे आं कबकनाय पोमांग लुसन कृष्ण त्रिपुरा चिनि पोमांग ललित त्रिपुरा
बर'खौबो जाति सगै दफानि बागै जोंनो आरो किछा लामा फियावै रथो जिनि बागै आरो किछा लामा जोंरै रथो त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी बरंगनां सशिन्द्र त्रिपुरा चिनी लोकोनी चिनी दफानी त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि जे फ्लैग बाना बनती साइ रेखा हामबाय खाकसांमा
faisokaiya borong ganang Bisnurai Tripura bono ang khumbai bes hebai esagani bagai ang kobogo. Tinini pandaga sempurna langsomnai Cini lukurang ko kono siniting marano je ruaza বেচ রেবাই খাইকা উয়াং আরওয়াই সব ফিরগই অনেক সময় ছেলের ফটো নাই তো হাইন বাগে আমরাও কবব বাকি কর্ডলেস অফ খাইদি হাই आं कबकनाय त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि जेनारेल सेक्रेटारि चिनि नारायण कमिटिनि याकसु बरंगना पोमां रतनजय त्रिपुरा सामनुनि फाइ आरो सब फुं खेला ओइ ये ओइ रंगो चिनि खाइलहाय आं कबकनाय चिनि सब डिविजन लेवलनि जे आर खरक आर मासा चिनि पोमां तंगो बरंगना ललित कृष्ण त्रिपुरा बोनो बाहायनाहाय खुमबाय बेचरिगै आं आजाइमा साल पान्दानि बरंगना नगरायावफ्रा बोनो आं बेचरिगै खुमरुगै आसागनानि बागै आं कबगो batch kang khai ke lenai boron yaga release batch এরপরে দিনরং ত্রিপুরা তথা ত্রিপুরা চুবালাই বুথুনি প্রেসিডেন্ট বরংগনা সচিন্দ্র ত্রিপুরা বনা आं बेस कांडगै खुमरुगै दिनैनि प्रेसिडेंट टीसीबी सेंट्रल कमिटिनि बनो खुमबाय बेस रगै लामसोगनान बागै आं कबको दिनैनि चिनि पांडागो आरमासा इनभाइटिस फाइसौगायजा चिनि करबुक सब डिविजन ने जीडब्ल्यूएस चिनि सोसाइटी नि चीफ जस्टिस तथा नारायण बरंगना चिनि ताखुगकरा वीरेंद्र त्रिपुरा चिनि नारायण त्रिपुरा सोसाइटी नि नारायण Paima sumo bono kombol nan bagai ang kobogo chini takhokra Sosindra Tripura chini nograi rok takhokra Arjogya Tripura jothano phan roge brono chuba churu khai hangka hamnai ang masongo Bidulata Tripura Komarung Tripura Purnojoy Base maya hikai chini ro daeso যতনা খুলুমখা তিনি Latuni Tripura Ranjit Mala Tripura bisaini bung dori pandai ya sangnai
লুচন কৃষ্ণ ত্রিপুরা চিনি তাখো গফরা লুচন কৃষ্ণ ত্রিপুরা নচং বেশ বাই খুমরুগৈ হামজাক মারনাই অনেক ত্রিপুরা না কবগো দাংসাগো ফাইকা সাফাইনান বগে সাংস্কৃতিক সম্পাদক তমচন্দ্র ত্রিপুরা আং তাসি খুব Nah, kau bisa sagra deh.